Jollibee. Let's go. Lakaw taron, ligo daw mig tilapas, paabot nato silang Juan Martin og diar kuhaon ra daw ta nila. Eh sakto pa kay init yung panahon. Tara, let's go. May goto, may goto. Ato na i-vlog kay nindot kini nga Juan. Nindot kini nga tripping ato na i-vlog. Yes, let's go to guys. Go! Okay na, okay na. Huwag na may guys, bato may tilapas karon. Hi girls. Boss Martin is in house. Atong vlog boss. Paabot na mo si Juan. Jop guys. Paabot na mo akuan kani nga gagaw. Ubanan. Dayon ra kita mong plano nga magtilapas mi karon ha. Yes. So na good mi. Meron drawing. Boss, let's go boss. Ato na i-vlog kay nindot kay. ata boss. Tilapas. Kompleto ng lineup guys. Saling ko rin. Mark, please. Please. Bravo. Jollibee. Wapo, yes. Yuhu. Okay, abot na mi guys. Nanata dire sa akuan linamon. Mag-ready sa ta, mag-ready. Let's go. Let's go. Marathon man ito. Reklamo na may sa kauban baklay ay. Abot 1K ba? 500 meters mo nagikapoy na. Yung baklay. Boss, ay reklamo kay pag mabot ka dito, malingaw ra ka. Nindot kay spot dito. Dol. Agi mi dol, ligo mi dire. Shout out dol, may ngapon dia. Sige, lamat. Lagi mo buhay yan, Mark. Namatay. What can you say? Okay, Glay? Good? Ha? Ha? Fights kayo. Kaon sa ta. Kainan na. Piyaparan. Jollibee. Let's go! Fights kayo. Nakuluran yun ang mga plano. Nakaligo kita dire sa Quadron. Dilapas o nakapabugnaw ba. Narelax. Sundot kayo dire kay Quadra. Kami rin mong pamati ba. Nature bike. Yes, nature bike man. Let's go Martin. Makalmar mo ka dire yun kay ingaw ba. Kaning good sir na kayo. Anay rin mo mga pangunaw. Layo sa stress ba. Paligo sa tagay. Samayin yung kuhan. May istorya dire. Okay ra? Okay ra boss no. Nindot ra boss. Bugnaw. Ingaw, bugnaw. Grabe ba? Na-relax ba? Relax. Relaxing. Uli na mi guys. Time check alas 4 na. So sakto na to punto atong kwan. Lag kurante naka-lag ta dire, naka-relax. So nakapabugnaw. Kami nas pamati ganas paminaw. So let's go. Uwi na ta.